Buenos días, buenas noches, buenas tardes, desde donde quiera que nos estén escuchando, tal vez conduciendo, incluso trabajando en el turno del coche, en cualquier momento trabajando en el hospital, en el turno de urgencias, como nuestro invitado, que también trabaja en un turno de urgencias. Hoy tenemos a una persona muy especial, él es médico de urgencias, es italiano, lo vamos a presentar ya inmediatamente. Tenemos aquí a Francesco Sepioni. Bienvenido, Francesco, está aquí abajo, lo vamos a poner aquí, Francesco, que nos acompaña junto a la periodista María Cecilia Peña, que nos va a hacer de traductora simultánea, porque Francesco es italiano y aunque habla español, hemos tenido aquí pues la suerte y el privilegio de contar con la periodista María Cecilia Peña, gran amiga, que nos va a ayudar a hacer esa traducción simultánea. Él ha escrito un libro sobre experiencias cercanas a la muerte, en el límite con el más allá, experiencias cercanas a la muerte relatadas, escritas, estudiadas por un médico de urgencias que además se describe a sí mismo como una persona que estudia los fenómenos paranormales, extrasensoriales y las experiencias místicas desde el punto de vista científico. Bienvenidos, Francesco, bienvenida María Cecilia, muchas gracias. Francesco, un placer tenerte aquí. Buenas tardes a todos. Yo hablo un pequeño español, pero mejor que habla en español María Cecilia, que è una nostra aiutante. E grazie a tutti. Ha presentato todo ella. Me gusta, cioè, mi piace condividere con voi il mio libro che parla di esperienze extrasensoriali, cioè fenomeni pre-morte, post-morte, consapevolezza sul punto di morte, anche il concetto di morte, di paziente oncologico, ma anche casi particolari di decesso per dare credibilità al fenomeno extrasensoriale in genere, per far sì che non avvengano le truffe, che ci siano delle persone che in queste situazioni appunto possono essere aiutate sotto il punto di vista psicologico e non vengono emarginate, dato che la società crede queste persone siano abbiano psicosi o abbiano fenomeni di isteria. Invece, grazie a questo libro, certi fenomeni particolari, strani, ehm, si dà una veridicità. Ecco, non so se Maria vuole. Sí. Hola, hola a todos. Estamos aquí compartiendo con ustedes el contenido del libro en el que él se dedicó a investigar y hablar sobre varios temas sobre la muerte, pre-muerte, post-muerte, durante la muerte y el concepto de muerte en general. Sobre todo también casos particulares sobre la muerte desde un punto de vista científico para dar credibilidad a este tema que es muy importante y sobre todo hace mucho hincapié sobre el tema de evitar mentiras, extorsiones que se puedan crear para proteger a los pacientes, a las personas que han vivido o que se acercan a este tipo de experiencias. Y bueno, aquí estamos para hablar de estos temas. Estupendo. Pues la primera pregunta, porque tú haces una distinción muy clara, Francesco, y eso me gusta mucho, porque la muerte es lo mismo para todos, pero no para todos es lo mismo, sobre todo desde el punto de vista cultural, y luego si entramos en definiciones biológicas, pues todavía hay más matices. Y es que tú haces una distinción entre premuerte, muerte y posmuerte, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente? ¿Cuáles son estas tres fases? ¿Qué quieres decir con esto? Allora, quello più conosciuto è il fenomeno di pre-morte, chiamato anche near death experience, cioè vicino alla morte. E che significa? Significa una persona che in uno stato particolare di coscienza ha dei ricordi ehm, che in una situazione critica, che significa durante un infarto, un intervento chirurgico, durante un suicidio che poi non è avvenuto, cioè soggetti che sono vicino alla morte e hanno un fenomeno particolare
dove certi elementi, cioè hanno un'esperienza particolare, dove certi elementi ricorrono sempre, che vedremo, e questi ricordi sono bene profondi, intensi, strutturati e non sono dati da farmaci o da altre situazioni, problemi organici cerebrali, ma in realtà fanno parte di una situazione, esperienza che la scienza ha un pochino tralasciato e io ho studiato. Questo è il fenomeno di premorte. Non so se Maria Cina vuole descriverlo, Sì, poi passo. ci fermiamo qua, sí, giusto. Allora sí, acaba de explicar lo que normalmente la gente conoce como la muerte, para él, que es la experiencia cerca de la muerte, near death experience, y es el momento en que la persona está en un estado particular de conciencia, ¿no? Sea por una situación crítica de infarto, de intento de suicidio, un accidente, es ese momento en el que suceden ciertos elementos, ¿ok? Que crean estos recuerdos, no por los fármacos, no por lo que sea que haya tomado, sino por ciertos elementos de la experiencia que está allí cerca de la muerte. Esto es pre-muerte. Vamos ahora al siguiente. Correcto. Gracias. Una caratteristica fondamentale del premorte che tutti conoscete è che vedono un tunnel buio con in fondo una luce e sentono le voci. Questo è il caratteristico. Non so se questo è Sí, particolare, che la gente associa molto il fenomeno premorto a questa fase. Ci sono altre fasi, ma quella più importante è, ricordiamo, il tunnel buio con, in fondo una luce o un luogo paradisiaco, meraviglioso, e tra cui anche il vedersi ok. dall'alto. Diciamo questi 3 elementi almeno la gente. Exacto. Entonces, una de las características principales de la premuerte es el túnel muy oscuro, que se ve la luz al final, es muy conocido por esta característica, o también el verse, extrapolarse, verse desde arriba, o un lugar que es un paraíso, que es un lugar perfecto. Esto es por la premuerte. Veramente. O sea, Poi que la premuerte sería más o menos equiparable también a esa experiencia que mucha gente tienen de experiencia cercana a la muerte. sì, la definizione è esperienza cercana alla muerte in un caso critico, come sia un infarto, un'emorragia cerebrale un altro fase invece è consapevolezza sul punto di morte. Che vuol dire? Una persona che sta che in quel momento sta bene, dopo qualche ora, dopo qualche giorno, qualche settimana morirà. Prima di questo sono maggiormente gli anziani, i pazienti oncologici terminali, hanno delle figure, mhmm, che possono essere di parenti o spirituali, che li vengono a trovare e, hanno un dialogo tra loro, ma queste persone stranamente, ci sono dei casi, dopo ne parleremo, sono lucide, non prendono farmaci, dopo sono stati visitati dai medici e sono in perfette condizioni psicologiche. Però c'è questo fenomeno, che poi spiegheremo velocemente, e questo si chiama consapevolezza sul punto di morte. Ok, entonces tenemos este otro acercamiento que es ser consciente en el punto de muerte, que sucede sobre todo a pacientes que son ya muy mayores o pacientes oncológicos. Y prácticamente ellos antes de morir, pueden ser horas antes de morir, pueden ser días antes de morir, tienen experiencias como hablar con un ser querido que ya murió, experiencias extrañas, siendo lúcidos. O sea, estas personas son en perfectas condiciones, están en perfectas condiciones psicológicas y son lúcidas. Y de hecho tienen estas experiencias y van después al médico y no les encuentran nada. Y esto es la conciencia al punto de la muerte. Un altro ancora è il fenomeno di post morte. Che significa? Che tu in uno stato che può essere stato chiamato ipnagonico, tra la veglia e il sonno, uno stato intermedio,
hai una visione o delle coscienze, diciamo, io non parlo di anima perché sono la scienza, ma di coscienze, che ti rivengono, che può essere tuo nonno, tua zia morta, in età molto giovane, che la cosa più banale, la persona ricorda, ti danno i numeri o ti dicono qualcosa e c'è una scientificità in questo stato ipnagonico, queste coscienze tornano e ti danno dei suggerimenti. In uno stato Ok. appunto particolare e molto fragile del sonno, in una fase che ci sono molte onde theta, un ricordo vivido, molto evidente, anche molto breve, dove i filosofi, gli scienziati in questo stato hanno avuto delle folgorazioni, di chiamiamolo raptus, di un'idea geniale. Questo è il fenomeno di post morte. Entonces, la posmuerte, él lo llama como un estado hipnagónico, es una especie entre estar despierto y el sueño, es esta la sensación de no estar ni allá ni acá, ¿no? Y el paciente tiene visiones con personas, puede ser un pariente que ya murió, una tía, un hermano, que le dicen cosas. Es muy breve, pueden ser números, pueden ser frases, pueden ser sugerencias, y ellos después vuelven con estos recuerdos muy vívidos y que lo llama él como esas ideas geniales, que puede ser como cuando dicen que los filósofos o los grandes pensadores tienen estas ideas geniales. Es una especie de esta sensación, ¿no? L'ultimo molto velocemente è l'estasi, cioè li hanno i grandi mistici, da noi italiani potrebbe essere Padre Pio, Natuzza Evolo, dove in genere vedono la Madonna, vedono però so' persone lucidissime e hanno le stimmati, un fenomeno molto particolare. Tutti questi qua rientrano nei fenomeni extrasensoriali, cioè persone dove i sensi sono inibiti, però hanno delle immagini che non potrebbero avere e delle sensazioni che non potrebbero recepire. Cioè fanno parte tutto questo grande gruppo fenomeni extrasensoriali, che ho descritto nel mio libro dando una scientificità, perché queste persone che ce l'hanno e parlando adesso qui in radio telecronaca, le persone se ne riconoscono: "Ha avuto questo, quest'altro". Non è fantasia, non è farmaco, ma c'è una veridicità. Qualcuno ci sono psicosi, qualcuno sono i farmaci, qualcuno sono idealizzazioni malate, ma altre persone hanno questi fenomeni e bisogna dare una credibilità a questi, una, speranza che esistono perché son tutti a livello clinico e psicologico le evidenze perché possano avvenire. Non sono tutti pazzi, era quello il concetto. Y el último es el éxtasis, que esto solo lo tienen muy pocas personas, digamos los grandes místicos, como el Padre Pío, y son momentos en el que se puede ver, por ejemplo, a la Virgen, y son momentos muy lúcidos. Y todas estas cosas de las que hablamos antes se llaman experiencias extrasensoriales, y él deja muy claro que no son absolutamente por fármacos, ni fantasías, ni que las personas están locas, sino que a nivel científico hay que darles mucha credibilidad y sobre todo esperanza, porque están bien, o sea, cuando sucede se pueden clasificar muy bien y están bien, digamos, apoyados científicamente. No te Me gusta que el doctor Sepiani lo recalque porque los antropólogos sabemos y los neurocientíficos también, pues que el Homo sapiens está ensamblado para tener experiencias místicas y estados alterados de conciencia sin que uno tenga que drogarse o tomar algún tipo de sustancia ¿no? Es una habilidad que tiene una posibilidad que tiene nuestro cerebro y probablemente hemos evolucionado para tener estados alterados de conciencia y experiencias místicas, lo cual quiere decir que las necesitamos, es decir, que son adaptativas, ¿no? Doctor Sepioni, el privilegio de tenerte aquí hoy con nosotros, de verdad. Tú eres un médico de urgencias, tú
lidias con pacientes que están al borde de la muerte, que están en la frontera, justo en la frontera. Me imagino que has visto a muchísimas personas, has tenido muchísimos pacientes ahí, en ese punto. ¿Cuántos de tus pacientes han regresado con una visión del otro lado? ¿Por qué decidiste investigar el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte? Es decir, ¿qué es lo que te atrapó? O sea, ¿cuál es la experiencia cercana a la muerte que más te ha impresionado en tu trabajo, en tu día a día? Allora, io, vedo moltissimi soggetti vicini alla morte o defunti, muerti, perché, il mio lavoro è molto vicino, aiutandoli con i farmaci, con il massaggio cardiaco, uhm, perché sono la persona che dovrebbe strapparli alla morte e, i allora ho molta esperienza. Io su una settimana posso vedere anche 3 morti, ma posso salvarne anche 10. Allora è la persona forse più adatta che parla di questi argomenti, perché sono proprio vicino tra la vita e la morte, cercando di aiutare la gente. E io mi sono appassionato a tutto questo contesto, dato che una persona che io, uhm, ho defibrillato perché era avevo una fibrillazione ventricolare, cioè avevo un problema cardiaco, ho defibrillato e mi ha detto: "Dottore, io l'ho vista dall'alto e lei mi ha ho visto quello che faceva, anche le parole che io dicevo, ma questo era incosciente, aveva gli occhi chiusi e non poteva avere coscienza perché era incosciente, ma in più ho visto un tunnel, una luce in fondo e delle voci, tra cui quella di mia nonna, che era defunta, che diceva: "Continua". E per me era inconcepibile perché il paziente non poteva vedere dall'alto, non poteva sapere e io ha detto le stesse mosse che io facevo durante questo, questo salvataggio e mi sono appassionato di questo. Recordemos que es un médico de urgencias, entonces él habla de que él ve muchos sujetos durante la semana que están muy cerca de la muerte. Puede ver semanalmente alrededor de 3 muertes, así como puede salvar 10 personas de la muerte. Y él ha tenido muchísimas experiencias, pero el momento en el que se apasionó por este tema fue específicamente con una paciente que tenía problemas en el corazón. Él estaba tratando de salvarla con el masaje cardíaco y cuando volvió en conciencia, ella estaba inconsciente, cuando volvió a la conciencia le dijo: doctor, yo acabo de ver toda esta escena desde el alto y vi todo lo que estaba sucediendo, lo que pasaba, lo que decían las palabras, cuáles fueron todos los movimientos que usó y durante también vi un gran túnel oscuro con una luz al final con la voz Scusa, de mi abuela. Mi abuela me decía continua. Y claro, para él fue muy impactante porque ella logró describir todo lo que sucedió en esos minutos con mucha especificación. No obstante, esta persona estaba totalmente inconsciente. Bueno, es que las experiencias fuera del cuerpo yo creo que son sumamente impactantes. ¿Qué nos puedes decir de estas experiencias fuera del cuerpo? Cuéntanos, relátanos casos, anécdotas. Allora, l'esperienza chiamata OBE, Out Body Experience, cioè il corpo si vede dall'alto, okay, e io ho avuto 3 persone che mi hanno descritto dopo facendo delle ricerche in questi anni, che poi sono nel libro, di Valentino Rigo, Signorile, Donati, dove queste persone vedevano a 360 gradi, io ti dico in generale, poi se vogliamo parlare nel particolare, dove avevano un infarto o, avevano un'emorragia cerebrale e dove il loro cervello era inattivo, era come un computer spento, dove il software non avrebbe potuto funzionare perché il computer è spento, invece hanno visto dall'alto, hanno visto le manovre,
ma più che altro, come Valentina Dorigo, la cosa che più mi ha emozionato, che è riuscita a vedere, non faceva uso di farmaci, questa persona ha avuto un problema cardiaco e ha visto i propri bambini in casa che faceva una canzoncina. Dopo, quando è tornata, diciamo, in vita, tra virgolette, in questa terra, è andata a casa e è detto è rimasta stupita perché ha visto i bambini che facevano la stessa canzone, che era Mamma torna a casa, è un balletto che aveva visto in quella situazione che non poteva vedere. E in televisione su Rai 1, dove io ero presente e ho portato questa persona, il marito ha certificato la cosa, ha messo in evidenza. Un altro caso invece è di... Raccontiamo prima, Ah, sì, raccontiamo prima questo. sì, 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 sì. Sí, nos está contando un poco los casos. Él habla de que vio varios casos que estas personas en este estado OBE, que quiere decir of body experience, experiencia fuera del cuerpo, donde estas personas ven todo 360 grados desde el alto. Ella tenía estos pacientes que normalmente suceden por infarto, por hemorragia cerebral, y el cerebro queda como una computadora totalmente apagada, o sea, no funciona de ninguna manera. Estas personas, sobre todo una de ellas, vuelve digamos, a la vida, vuelve diciendo que vio a los niños en su casa cantando una canción y bailando, ¿no? Y lo que sucedió fue que cuando volvió a su casa, los niños estaban haciendo exactamente lo que ella experimentó en este OBE. Y después, bueno, ella lo habló por la televisión, por la RAI, y su esposo absolutamente confirmó todo, y esta era una persona que no tenía ningún tipo de drogas ni fármacos. Vamos al segundo caso. O sea que la mujer, mientras tuvo la experiencia cercana a la muerte, lo que le pasó es que ella se trasladó a su hogar, donde vio a sus hijos cantando una canción, vuelve a casa, torne a casa, ¿no? La mamá que por fin vuelva, y cuando ella despierta resulta que eso era lo que estaba pasando en su casa, y así se lo confirmó su marido. Brutal, me parece brutal, Francesco. Un altro caso molto più evidente che io ho certificato sempre su Rai 1, che una persona che ha avuto un infarto, ha avuto un problema cerebrale, è stato in rianimazione. Si è visto dall'alto, anche lui ha avuto certi fenomeni, semmai dopo ne parliamo, adesso diciamo il caso, e gli amici sono venuti a trovarlo e dicevano certe parole tra di loro, poi si sono spostati a 3 metri di distanza, anzi no, scusami, 3 metri, a 30 metri c'erano anche delle pareti che dividevano, e loro sono messo una panchina, hanno fumato, e la persona è riuscita a dire certe cose che dopo 2-3 mesi la persona malata è tornata da questo stato e ha detto: tu ti sei allontanato, sei andato al bar e ti sono una sigaretta e hai detto di me col tuo amico determinate cose specifiche, e lui riportato le stesse parole precise. È un caso molto importante perché lui non poteva vedere, sentire, non poteva nemmeno raggiungere il bar o la panchina dove ha visto fumare, ha detto cose precise. Comunque, io per analizzare bene la cosa a livello generale, le persone si vedono dall'alto, sentono discorsi o situazioni in uno stato di coscienza che è impossibile il cervello possa, primo, ricordare come memoria, e secondo, vedere. C'è un altro caso, se no mi dilungo troppo, l'intervento chirurgico che ha fatto una donna, che sempre io ho portato sempre su Rai 1, e ci sono stati dei problemi in questi interventi, e questa persona ha riferito le stesse frasi che il medico e l'altra aiutante si sono dette del problema, e anche gli strumenti che sono stati utilizzati. E ricordiamo che molte persone non hanno l'attività respiratoria, cardiaca, hanno problemi cerebrali per emorragie, e in realtà il computer è abacato, è morto, in pratica il cervello, e questi, oltre che ricordare, vedono, ma non vedono anche meglio.
cioè vedono meglio e sentono meglio rispetto alla vita normale. Ecco, per fare, senza che andiamo nello specifico dei conti, è questo un po' il senso. Nos habla de 2 casos en específico, una persona que tuvo problemas de cerebro, unos amigos vinieron a visitarlo, estuvieron allí hablando frente a él y luego se movieron fuera del lugar, de la habitación, a fumar un cigarro al bar y estaban alrededor de 30 metros de distancia, estaban fuera de la habitación, o sea, humanamente allí no era posible poder escucharlos. Y esta persona logró ver la situación desde el alto, pero no solo verla, sino recordar las palabras exactas que estos amigos dijeron sobre él. Cuando volvió de la inconsciencia meses después, esta persona le dijo a sus amigos, yo sé que tú dijiste estas palabras exactas sobre mí en el bar mientras te fumabas el cigarro. Entonces, es muy, muy interesante que estas personas pueden ver y recordar casi mejor que cuando estamos en un estado normal. Y bueno, otro tema del que habló fue una cirugía que tuvo una mujer en el que el cerebro estaba ya muerto y cuando volvió logró decir exactamente qué instrumentos estaban usando los médicos en la sala de operaciones y exactamente qué palabras dijeron. O sea, hay una posibilidad muy interesante de recordar las palabras exactas de lo que sucedió. Me sigue pareciendo brutal todo lo que me cuentas. En tu libro, En el límite con el más allá, esta es la edición española, sé que en Italia también hay una edición, esta está a la venta en Colombia con la editorial Bronce y además la has presentado recientemente en la Feria del Libro Internacional de Bogotá. Muy pronto esperamos ver una edición en España también porque está sumamente interesante. Aquí cuentas también casos que yo creo que nos siguen sembrando mucha curiosidad y nos parecen del todo punto inexplicables, que es el de esas personas que tienen una experiencia cercana a la muerte. Espero que esas campanas no estén tocando a muerto, parece que tocan alegre. È la muerte che llega sempre la muerte, ma noi siamo vivi e muy felices. Exactamente, y es esas personas que se enteran de secretitos, ¿no? Como que yo tenía un hermano, resulta que me he enterado de que ese señor que yo vi ahí era mi padre biológico y yo no lo sabía. Pero ¿de qué secretitos se entera uno en ese trance, en ese otro lado? Sì, ci sono dei casi molto bizzarri, simpatici, diciamo, dove, un caso di un uomo olandese, tutto certificato a livello internazionale, ha avuto un NDE, per un arresto cardiaco e ha visto la nonna e un uomo che lo guardava con amore, ma lui non lo conosceva. 10 anni dopo questo fenomeno di premorte che ha vissuto lui, perché si è salvato, la madre gli ha detto: "Guarda", stava morendo, "guarda che, tu sei nato da una relazione extraconiugale e il tuo padre, in realtà biologico, era deceduto durante la seconda guerra mondiale e lui, anzi lei, la madre, gli mostrò la foto di questa persona che era il padre e l'uomo che ha avuto l'NDE ha detto: "Sì, io quello che ho visto 10 anni fa era lui". E l'ha riconosciuto, questo uomo che aveva visto nella sua vita, 10 anni fa. E questo è un fatto confermato da Vallon, uno dei più grossi studiosi olandesi. Diciamo l'NDE ha anche delle cose bizzarre. Ecco, non so se vuoi tradurre. Sí, Sí, ¿cómo se por llama el favor, holandés? que nos gusta el chisme. Van Lommel è uno dei più grossi Vallone. studiosi internazionali, ha fatto studi
di un certo rilievo. Pim Van Lommel, yo lo conozco. Van Lommel. Le conocí en Barcelona, es una de las grandes eminencias en el campo de la investigación de experiencias cercanas a la muerte y fue el primero en publicar en la revista Lancet, una prestigiosa revista científica y médica, Sì. un estudio sobre experiencias cercanas a la muerte desde el punto de vista de la cardiología, ¿no? Un auténtico pionero. Pero cuéntanos esta historia, que esto es un chisme, esto es para hacer una película, lo que nos acaba de contar Sí. el doctor Scipioni. Sí, así es muy interesante. Él lo cuenta como un caso simpático, un caso bizarro, porque este hombre que tuvo un problema de corazón, que tuvo un infarto, vio y tuvo esta experiencia donde pudo ver a este hombre que él no conocía, viendo con ojos de amor a su abuela, bueno, una situación en que él no supo saber quién era, y años después, habló de 10 años después de que esta experiencia pasó, su madre le cuenta que en realidad su padre biológico es otra persona. Y decide empezar a mostrarle fotos, bueno, este es tu padre biológico, te lo muestro por primera vez. Y él dice, no, no es la primera vez que veo a este hombre. De hecho, lo vi hace 10 años en esta experiencia que tuve y es exactamente la misma persona. O sea, Impresionante. muy fuerte, muy fuerte. O sea, por lo que has dicho, este fue uno de los casos recogidos por Pim Van Lommel. Tuvo lugar en Netherlands, de donde es Pim Van Lommel. Pero realmente me parece significativo que lo hayas traído aquí a la mesa, de esa persona que tiene una experiencia cerca de la muerte en la que ve un señor muy bien, todo paz, amor, mucha gente ahí, qué guay. Un señor que 10 años después su madre, en un arranque de conciencia, le confiesa que su padre biológico es un tipo que murió en la Segunda Guerra Mundial, le enseña fotos y resulta que es el mismo que él había visto, ¿no? En ese trance. O sea, cosas que realmente te vuelan la cabeza, ¿no? Hay un tema que siempre afrontamos, que es el de los cambios psicológicos, bueno, el profundo impacto que experimenta una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿no? A nivel psicológico. Pero tú, aparte de hablar del profundo impacto psicológico, que ahora nos los vas a contar, que experimenta una persona que ha tenido esta experiencia, nos hablas de una cosa muy interesante también en tu libro, y es el impacto físico. El Sì. impacto físico che sperimenta una persona. Cuéntanos. Allora, l'impatto fisico è che queste persone hanno maggiore sensibilità, che vuol dire che, hanno maggiore empatia con l'altra persona e, hanno maggiori capacità intuitive, cioè una capacità di telepatia con persone molto vicine, può essere la sorella o un'amica, e con fenomeni di precognizione. Che significa precognizione? Premonizione. Se una persona per esempio sta male, e non la sente da 1 anno, in quei giorni è come se lo sentisse avendo una maggiore sensibilità, chiama: "Oh guarda, è 1 anno che ci sentiamo, come stai? Sto male, c'ho un problema." Cioè, è come se fosse un legame tra le persone, sono molto più empatiche, molto più sensibili e riescono a non ti dico vedere il futuro, però, hanno una capacità, di sensibilità, chiamiamola anche di medianità. Io conosco molte persone che poi sono diventate medium, perché aumenta dei canali, in Oriente vengono chiamati da chakra, maggiore, sensibilità. È come se essendo avuto un NDE, essendo stati in un mondo diciamo metafisico, loro hanno un piccolo filo che li tiene dalla terra al metafisico ancora e riescono a avere queste capacità extrasensoriali, di sensibilità, precognizione, ma anche di veggenza, ma, non che chissà vedono il futuro, però io conosco più casi di persone che, riescono a prevedere, certe cose, domande di un quiz, o anche sbagliate, cioè in maniera molto buffa, o anche se una sorella,
sta male in quei momenti, in quei giorni, o ad esempio la morte di qualcuno. E qualche volta da esperienza, perché io ho analizzato intorno ai miei personali intorno a 200 casi, 250 casi, molti l'ho messi nel libro, anche metabolizzarli da una ricerca olandese ci vogliono 7 anni. E non è facile aumentare queste capacità. Molte volte mi dicono: "Guarda, io mi sento matta", vanno dal medico e dico: "No, tu si usi i farmaci, danno gli antidepressivi". Lo psicologo lo fa parlare, ma non riesce a capire. Il prete li prende un po' per psicotici. Cioè, queste persone non si rendono più conto delle loro capacità e di quello che è avvenuto, perché la nostra società li esclude o non se ne occupa perché dice che sono stati i farmaci che hanno fatto queste cose o sono loro sensazioni che non si devono preoccupare, ma loro li vivono costantemente. È un discorso un po' complesso, in italiano non so se adesso in Ho spagnolo capito riesce a tutto. Sì, 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 perfetto. ottimo. Vediamo. Sí, el impacto físico. Él habla y decía ya casi al final que ha visto más de 250 casos. Que cuesta, estas personas que tienen este tipo de experiencias vuelven con una sensibilidad, una empatía, una capacidad intuitiva muy, muy sensible. También incluso telepatía capaz con esas personas que tienen más cerca, como pueden ser hermanas, madres, vuelven con premoniciones, ¿no? Como una sensación. Si yo tengo un amigo con el que no he hablado desde hace más de un año, pero yo siento que está mal, entonces lo llamo y le digo, mira, pero tú estás bien. Y efectivamente el amigo responde, mira, no, estoy mal. Entonces, este tipo de sensibilidad que no es ser vigente, o sea, que ves el futuro, no, es simplemente una sensibilidad, una casi mediacidad, porque aumentan los canales, como él dice, los chakras, como ese hilo que está desde la tierra, de todo lo que es la tierra, ¿no? A esta expresión metafísica, y son personas que logran incluso entender más o menos qué es lo que puede pasar, no decir exactamente, pero qué es lo que podría pasar en un futuro. Por ejemplo, las preguntas de un quiz, que es un poco una cosa un poco más, digamos, banal, o puede ser la muerte de alguien, o sea, va de todo tipo de cosas, porque ellos pueden sentir, ¿no? Y bueno, también decía al final que son personas que las personas no las entienden. Cuando van a hablar con médicos, les mandan antidepresivos, van a donde los psicólogos y estos le dicen, bueno, este tomó algún fármaco, se drogó, se lo dejó hablar y ya, o que en eso van a donde está el cura y les dicen, bueno, este está loco y ya. Entonces son personas que no entienden, se sienten excluidas de la sociedad porque las personas no logran entender cómo es posible que puedan tener este tipo de capacidades. Pues es importante que el doctor Sepioni pues, haya hecho hincapié y haya resaltado esto, que es una de las facetas quizás menos conocidas de las experiencias cercanas a la muerte. Siempre se conocen más las de, bueno, a partir de esa experiencia perdió el miedo a la muerte y tuvo un sentimiento de redención, ¿no? Sino que te centras más en aspectos físicos como el de episodios de mediumnidad espontánea, que personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, que nunca han sido mediums, de repente tienen episodios mediumnidad espontánea. Hay muy poquitos estudios sobre esto, pero algunos sí que hay en la revista Near Death Studies. Precognición, tener cierta habilidad como para vaticinar las muertes de seres o familiares queridos. Ahí en el canal de YouTube hay alguna que otra entrevista con personas que experimentaron precisamente eso. Es curioso porque en ciertas culturas chamánicas siempre el chamán es alguien que ha estado a punto de morir o que ha estado en el otro lado, y eso es lo que le permite incorporar a los espíritus. Ahora que tenemos aquí a una venezolana que sabe mucho de ritos mariadonceros, es una de las, ¿no? Y en cambios físicos, en tu libro además mencionas hipersensibilidad a las luces brillantes. Fijaros qué Ah, sì, curioso.
Sì, questo, ma ci sono anche i gusta más, parlo in spagnolo, almeno i gusta más la natura, non tengono più miedo della muerte, hanno degli obiettivi nella vita, si interessano más de la spiritualidad, hanno una maggiore interiorità, gli gusta más la filosofia e non le cose pratiche come il dinero. ehm, o cose che gli gusta más la musica classica, gli gusta más la tranquillidad, cioè è un'evoluzione interior de esta persona migliorado. Però il problema è che io tengo un caso, per 30 años questa persona fuiste dal psicologo, psichiatra, prete e dinero, 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 ma non sta muy bien. Io un'ora e media gli ho detto stai tranquilla, tu hai avuto questo, e esta persona agora me dice gracias. ¿Y por qué? Porque por una persona che cambia totalmente la visione della vita e la mentalità e aumenta la precognizione, sensibilità de metanità, è un problema perché dice sono loco o è la verità de todo? Penso ho tradotto più o meno, ecco, non so se so delle parole, avete capito? Scusa, ho ristretto un po' i tempi, se no. Sí, sí, bueno, hablaba que también es eso, el cambio de los intereses, ¿no? Una persona que le empieza a gustar más la filosofía, la música clásica, empieza a leer más, o sea, son todas también cambios también de gustos y de hobbies. Y él habla de este caso en el que por 30 años esta señora fue a la psicóloga, al psiquiatra, al cura, y bueno, y gastó dinero en todas estas cosas y nadie lograba darle la tranquilidad de entender qué es lo que estaba pasando con ella, hasta que vino con él y le dijo, mira, esto es lo que está pasando, ¿qué es? Y él dijo, mira, tú tienes que estar tranquila, esto es así por estas razones, y ella está muy agradecida porque finalmente después de 30 años logró entender qué es lo que estaba pasando. Perdón, cada vez se me olvida ponerlo porque no quiero que se cuelen los ruidos de las obras, que no son ruidos del inframundo, son ruidos de aquí, de las obras que están haciendo aquí al lado. Si yo digo Abbe di Robert, ¿quién es Abbe Scusa. di Robert? Di Robert. ¿Por qué Robert su caso es tan único, tan especial? è molto speciale. Allora, è un caso unico, particolarissimo, perché abbiamo un NDE con un OBE, con fenomeni di premorte, ma assieme a un fatto miracoloso. Dico velocemente la storia. Lui era un sacerdote, era figlio spirituale di Padre Pio e durante la guerra d'Algeria fu catturato e fucilato e doveva essere morto. Invece 10 anni prima il Padre Pio gli disse: "Guarda che" gli aveva detto: "Guarda, tu era tra 10 anni una situazione un pochino particolare". Comunque lo presero i militari in Libia, fu messo davanti a una porta con più commilitoni, con più militari e lo fucilarono tutti quanti. Lui cadde a terra, si vide il proprio corpo, fu traforato dai proiettili, si è visto dall'alto, ha visto il tunnel, ha visto la propria famiglia dove all'interno della casa c'era un mobile spostato. Poi successivamente gli dirà: "Guarda", ha mandato una lettera alla madre successivamente, ha detto: "Guarda che, ma quel mobile perché l'avete spostato? Ma tu che ne sai? Come potevi saperlo?" Poi è andato, ha visto il Papa Pio XII, ha avuto un colloquio telepatico, per poi andare in questo tunnel e andare in un luogo meraviglioso dove ha rivisto tantissime persone sconosciute, molti amici che le vedeva in maniera da giovane. E poi ha visto una luce bellissima, dice di aver visto Gesù. In pratica lui è una felicità estrema. Come ho detto, è un caso unico, particolare, perché è stato, sembrerebbe una fantasia, no? Un gioco di parole. Invece questo è andato se andate su YouTube, lo trovate, su Rai 1, è stato certificato dal militare. Infatti questo si è rialzato e la maglietta era bucata completamente
e da 2 o 3 ore c'era la coagulazione del sangue. Ma non solo, il militare, questo è tornato lì e ha detto: "Guarda che non mi hai ucciso", cioè è tutto stato certificato, non è una favola. E, in più, è ritornato da Padre Pio, dopo qualche mese, gli ha detto: quanto mi hai fatto penare, figlio mio. Hai visto tante cose belle, anche brutte, però adesso stai bene". A parte il fatto, io vado sulle evidenze, questo è un fenomeno di NDE perché c'ha delle caratteristiche, cioè l'Open Experience, si è visto dall'alto, ha visto il tunnel di luce, ha visto il logo fantastico, ha visto le persone che conosceva e l'ha viste stranamente giovani, perché ci sono delle caratteristiche, si vedono sempre da giovani, queste, anche se persone l'ha conosciute anziane, l'ha riconosciuti giovani. In più ha visto una figura mistica, in questo caso lui ha detto che era Gesù, e poi è tornato e, e questo uniscono le due cose, cioè l'NDE, fenomeni near death experience, OBE, visione dall'alto, e il miracolo, perché per me questo è un miracolo, cioè l'unico di cose, noi non chiamiamo di scienza miracolo, fatto non spiegabile. Ripeto, io non sono né agnostico né un sacerdote, io vedo i fatti e dai fatti si evince che è un fenomeno premorte con un fatto non spiegabile che la Chiesa chiama miracolo. E ripeto, sembra strano, sembra assurdo, se ne ha parlato Rai 1 con le testimonianze, è una cosa che ti fa riflettere e qui la scienza si ferma. Impresionante. Impresionante lo que nos vas a traducir, Mace, ya lo Sí, sé. sí, sí, este es un caso que lo habla como único y particular porque es un mix de distintos tipos de experiencias cerca a la muerte. Él habla de lo que habíamos hablado antes, de out of body experience, pero que también es casi un un milagro que no se puede explicar. Este era un señor sacerdote del Padre Pío que durante la guerra fue fusilado en Libia por distintos militares que lo fusilaron completamente. O sea, él tenía huecos por toda la camisa, que los mismos militares lo vieron sangrar por horas y que durante ese momento él vio un túnel muy oscuro con la luz, como ya hemos hablado, donde vio a su familia en una casa, estaban todos allí, y vio un mueble que no estaba normalmente en su posición de siempre, ¿no? Y que él después de esto manda una carta a su familia diciendo, bueno, pero ¿cómo es que ustedes movieron este mueble aquí, de aquí a allá? Y la familia decía, bueno, pero es imposible que tú hayas visto que lo movimos, ¿no? Pero que también no solo tuvo esta experiencia, sino que, por ejemplo, vio amigos suyos que tal vez solo los conoció de adultos, pero los vio de niños, cuando ellos estaban pequeños. Entonces aquí vemos también este salto un poco temporal, pero que él reconoció a estos niños como amigos suyos. Y también asegura que vio a Jesús. Esta es la parte más de milagro, ¿no? ¿Cómo es posible que haya tenido esta experiencia además con este ente, ¿no? Con esta cosa tan importante? Y fue un caso muy, muy particular porque fue también certificado, también fue hablado en la RAI, lo pueden buscar también por YouTube. La RAI es la televisión nacional italiana, están todas las pruebas con la camisa llena de huecos. Bueno, el Padre Pío le dijo, bueno, tú me has hecho sufrir, pero bueno, pasan cosas buenas, pasan cosas malas y la cosa más importante es que ahora estamos bien. Es un caso que no es explicable de ninguna manera. Él dijo que bueno, que la ciencia llega hasta cierto punto, ¿no? Llega un punto en donde la ciencia ya no puede hacer más. Y que es un caso muy raro porque fue un juntar distintos tipos de estas experiencias en una sola.
Nos has contado casos específicamente italianos, has mencionado por lo menos 2 o 3. Aquí en tu libro la verdad es que hay un montón. Y junto a este, que yo considero bastante particular, igual que tú, el caso de Abed y Robert, has rescatado otro que entiendo que te ha llamado la atención, porque también yo creo que es uno de los más extraordinarios y que de la literatura médica, que es el de Pam Reynolds. Sì, questo è un caso che tutti prendono come esempio, perché i casi proprio chiarissimi, con cartelle cliniche, io ce n'ho alcuni, però questi sono quelli da letteratura, tra cui quello di Reynolds, Pamela Reynolds, che è una cantante e che è stato, aveva un aneurisma cerebrale inoperabile e ha fatto un intervento particolarissimo. In questo intervento hanno monitorizzato, faccio anche una premessa, è uscito anche da BBC, un programma inglese, dal titolo Il giorno in cui morì, proprio un reportage. Comunque, questa persona doveva operarsi e aveva il cervello, l'elettroencefalogramma piatto, avevano prelevato tutto il sangue, avevano posto tramite un macchinario dove il cuore non era più battente nemmeno a livello respiratorio, né cardiorespiratorio, ma c'era una macchina e l'avevano messa a temperatura intorno a 10 gradi e faceva questo intervento rischiosissimo, dove aveva anche gli occhi chiusi dai telini, ma anche dai cerotti, e aveva delle potenziali evocative, vengono chiamate in medicina, dove si cerca di vedere a livello vestibolare l'attività che sta sempre nulla, come l'elettroencefalogramma piatto, e danno anche rumore in fin dei conti. E in sostanza la persona era in una morte clinica, era tenuta artificialmente, una morte artificiale, e in questo stato l'hanno sedata, cioè era incosciente, il cervello non aveva attività cardiaca, non aveva attività respiratoria, abbiamo detto non vedeva, ovviamente occhi chiusi, era come morta. E in questo intervento lei si è vista dietro la testa dell'operatore e ha riconosciuto un oggetto che sembrava uno spazzolino, invece era l'oggetto che il neurochirurgo doveva aprire il cranio. Ha sentito le voci dell'operatrice, che era la chirurga vascolare, che doveva prendere un vaso a livello della gamba per mettere a livello cerebrale, che ha detto: guarda, qui non va bene sto vaso, dobbiamo prenderlo dalla gamba opposta, e non poteva saperlo. Dopo le testimonierà queste cose. In più si è sentita come una luce dietro di sé che la attraeva, che la prendeva e la portava via, portava su verso l'alto, e poi è iniziato il viaggio tipico dell'NDE, fenomeno di cerca della muerte, cioè visione dall'alto, entri in un tunnel buio verso la luce, mondo meraviglioso, e qui in questo mondo meraviglioso ha rivisto i propri amici defunti, la propria nonna, e che l'ha vista da giovane, però ha rivisto sempre la nonna, e, e ha visto anche altre persone che conosceva, e gli han detto: no, non andare, non varcare questo limite, la nonna e altre, perché se no non puoi tornare. È tipico dell'NDE, che non poteva sapere la visione di un cancello, di un fossato, di un ponte, che non puoi superare, per poi avere piacere di stare lì, a un senso di benessere, perché i fatti principali sono sempre il benessere, il piacere estremo. In più si è ritrovata successivamente, grazie allo zio, cioè, è ritornata nel corpo e è ritornata nel corpo quando, dice lei, guarda caso, il corpo è stato defibrillato nel momento in cui veniva riattivato il cuore. Queste cose sono strane per voi, per me ancora più strane, perché
in questo stato di incoscienza il chirurgo ha detto sì, ho utilizzato il oggetto, successivamente ha detto io ho visto questa cosa, che il capo chirurgo ha detto, il neurochirurgo ha detto non è possibile che l'abbia vista perché era incosciente, aveva gli occhi chiusi, il cervello, l'elettroencefalogramma stava sempre piatto, aveva i potenziali evocati nell'orecchio e aveva una sensazione profonda, non superficiale, profonda, se no con qualche voce la puoi sentire, e non è mai ripreso. E invece ha visto, come vi dicevamo, questo strumento che ha aperto il cranio, che noi simula uno spazzolino, che simula uno spazzolino confermato. I problemi ci sono stati con la chirurgo vascolare e in più ha visto anche quando lo defibrillavano, quando è ritornato nel corpo, ha detto io quando ho visto un aggeggio che mi hanno messo, e era vero, lei non poteva saperlo. Questo aggeggio si mette, questo strumento, quando tu vai a defibrillare il, il cuore per farlo ripartire. E è avvenuto così, e lei si è trovata, ritrovata cosciente. In più, cioè, si è trovata in questo corpo, in più ha detto che sentiva freddo. E lei le stava in anestesia totale, ricordo che risulta impossibile, dato che la sedazione è annullata, la percezione del dolore in qualsiasi forma è annullata. Solo un medico può capire, questa è una stranezza, perché dice che prima stava benissimo, poi è tornata nel corpo e ha sentito questo freddo, ma non poteva sentirlo, non poteva nemmeno immaginare tutte queste caratteristiche. E in più ha percepito in questo stato di coscienza una situazionale, una coscienza aumentata, cioè vedeva meglio e sentiva meglio, cioè colori più piaggianti e evidenti. In più, in una situazione dove la perdita cerebrale, ripeto, la perdita cerebrale, cioè il cervello, era completamente abolito come un computer spento nelle possibili funzioni, perché il cervello, abbiamo detto, che l'elettroencefalogramma era piatto, i potenziali evocativi che sono stati monetizzati cioè, non ho detto che non c'erano attività cerebrali, però lei vedeva, sentiva, e ricordiamo che la macchina, diciamo, una chiamata una distribuzione sanguigna esterna, cioè il sangue, c'era una macchina che faceva funzionare il cuore, non batteva più. So che è lungo questo tema, cara Maria Cecilia. La domanda è questa, ma a questo punto la nostra coscienza è nel cervello? Comunque, faccio tradurre che l'ho lette molte di cose. Ok, allora, voy. Estaba hablando sobre el caso de Van Reynolds. Es un ejemplo claro con pruebas clínicas de lo que ella vivió. Él pone un paréntesis diciendo que hay un reportaje en la BBC, sobre BBC News sobre este caso. Ella es una cantante que tuvo un aneurisma cerebral. Y que todo esto sucedió durante su cirugía, una cirugía en la que ella estaba físicamente muerta, porque la máquina, la herramienta, veía al cerebro como totalmente plano, no estaba teniendo ningún tipo de actividad, estaba apagado. Su corazón, lo mismo, todo plano. Y ellos tuvieron que apagarla para poder hacer esta muy complicada cirugía. ¿Y cómo seguía manejando, digamos, en funciones? Porque una herramienta, una máquina, mantenía el flujo de la sangre, pero ella misma, con el cerebro y el corazón, estaba muerta. Ella tenía los ojos también con todos cerrados, con tape, estaba todo, no tenía ninguna forma de tener sensaciones. También estaba totalmente anestesiada, ¿ok? Cuando uno tiene la anestesia, está hecha para que no sintamos absolutamente nada. Entonces, estos médicos estuvieron siempre muy atentos a que la actividad cerebral y la actividad del corazón sea siempre nula, que no tenga absolutamente nada. No obstante, esta situación en la que ella estaba totalmente sedada, o sea, no había ninguna manera en que ella pudiese sentir nada, ella logró ver desde el alto, desde la nuca del médico, o sea, ella sabe exactamente la perspectiva en la que sucedió, cómo ellos
movían, usaban las máquinas con la que lograron abrir su cabeza y todo. Y no solo eso, sino que ella también logró ver cómo tomaban las decisiones, lo que ellos hablaban. Ellos necesitaban un vaso para tomar un vaso de una pierna para llevarlo al cerebro y ellos mismos decían, no, este no me sirve, vamos a tomar el de la otra pierna. O sea, este tipo de cosas muy, muy específicas. Y y bueno, también allí unimos la parte del túnel muy oscuro que llega a la luz y durante esa experiencia casi de paraíso, ella logró ver a sus amigos, a su abuela ya muerta, personas que conocía que le decían, por favor no continúes, no continúes, no continúes, porque si tú continúas hasta donde estamos nosotros, no vas a poder volver. Ellos mismos le decían: "No, no, no, párate ahí", ¿no? Eh, pero ella describe esta situación como una situación placentera, o sea, todo era un placer, era un paraíso, o sea, para ella era muy bonito estar allí. Y bueno, volvió al cuerpo en el momento en el que ellos, los médicos, estaban, ya usando el desfibrilador para volver a darle el corazón vida, ¿no? Que ya terminaron todo esta cirugía. Eh, es muy interesante porque eso, es un caso que tiene la parte también de las pruebas clínicas, como los médicos dicen: "Mira, estaba totalmente, ida, la anestesia no te puede dar frío", y ella decía: "Yo tenía mucho frío". Entonces, esta sensación de frío, cuando estás totalmente anestesiada, no puede suceder. Es absolutamente, no es posible, como dice él. Y encima ella tiene esta sensación de que veía mucho mejor, sentía mucho mejor, como todo exponencial, ¿no? Y efectivamente este tipo de experiencias hacen que nuestras sensaciones sean mucho más nítidas, mucho más sentidas, más exponenciales. Y es muy interesante cómo logramos recordar esto con tanta vividez. Y al final, él hacía una pregunta muy interesante, che ora la vamos a ripetere. Dottore, l'ultima domanda che era molto interessante su dov'è la nostra Ah, sí, ehm, ma ahora, ma la verità, no, di tutto questo discorso, ma sì, dove sta la nostra coscienza, il nostro io? Se nostra cabeza è bajada o abajada, non so come in spagnolo si dice, apagada. bajada, sì, esto, no, e tu c'è un trauma cerebrale con emorragia, un infarto, e esiste anche un caso donde il cerebro è un ventesimo, es pequeña, 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 e c'ha mucha memoria ma è quasi vuota, no, perché c'è un caso di una persona che è nata con un cervello non di 500 grammi, ma di 20 grammi e ragiona, entiende muy bien, ha una memoria normal. Esta prima cosa. Secondo, in molti, fenomeni che ho hablato, queste persone hanno un'emorragia cerebrale e basta un pequeño de sangre in cerebro che tu non ti ricordi nada. Io in pronto soccorso trabajo non si ricorda nada, non puede hablar e non puede mirar. E 'ste persone ricordano meglio, ver meglio e sentono meglio. Cioè, a 'sto punto è sicuro che l'attività del cerebral sta aquí, sta però esistono otro ipotesi, perché la scienza non si deve fermare, ma deve progredire. E questi casi sono emblematici, questi casi sono ti fanno capire che forse esiste altre capacità o altre teorie che il cervello non è come sempre la cultura occidentale diceva che era cerebrale, ma forse siamo solamente degli strumenti, come si dice sempre come esempio un televisore e le onde, no, noi siamo solamente la nostra coscienza sono le onde, ma se si rompe il televisore nel nostro cervello noi esistiamo sempre. Non so se mi sono spiegato, cioè, le Sì, sì. nostre il nostro io sono le onde che fanno vedere una televisione, la nostra televisione è il nostro corpo. Se si rompe la televisione, il nostro corpo, le onde ci sono, non puoi dire non ci sono e questi giustificherebbe i fenomeni pre-morte, consapevolezza sul punto di morte e post morte, cioè queste coscienze, queste onde
radiotrasmittenti, no, frequentando la televisione, che in realtà esistono. Noi siamo solamente degli strumenti, ma anche se ci rompiamo il nostro corpo, la nostra televisione, noi forse esistiamo sempre. Questa è un'ipotesi, perché questi fenomeni è difficile se no farli comprendere. Però non si può fare una eliminarli come io dico sempre, c'è la polvere, le mettiamo sotto il tappeto per non cioè questa è polvere per la scienza, polvere nel senso situazioni strane che danno fastidio, creano un problema alla scienza. Invece la scienza per evolvere, scrivi bene Maria Cecilia, per evolvere, Sì. questa polvere deve essere analizzata, compresa. Molte volte sono il prima persona devi essere scettico, dice: "Vediamo". Infatti c'è la scala di Grayson. Il discorso è molto ampio, Mado, che da parlare, però ci deve essere la scienza deve evolvere e non può sottovalutare questi fenomeni, queste situazioni. Sí. Ho detto tante cose, meglio che traduci. Es que él se ha No, adelantado ya a lo que yo le quería preguntar, así a la que última, adelante porque ahora comentaré. claro. No, hizo una reflexión muy Claro. interesante también sobre dónde está nuestra conciencia, la vida después de la muerte, del cuerpo, ¿no? Pero bueno, empecemos desde el inicio. Él empieza toda esta reflexión con una pregunta muy interesante, que es, si todo esto ha sucedido no una vez, sino muchísimas veces con distintos casos, entonces, ¿dónde está nuestra conciencia realmente, no? ¿Está en el cerebro? ¿Está en el cuerpo? Pero si cuando el cuerpo no funciona y está muerto, y aún así podemos tener estas experiencias, entonces, ¿dónde está nuestra conciencia? Ahí él habla de personas, casos de personas que tenían hemorragias cerebrales, entonces que en la vida no podían hablar, moverse, pero que durante estas experiencias podían hacer todo, no tenían estos límites, ¿no? Entonces, ¿de verdad es nuestro cerebro el que tiene nuestra conciencia o algo más? Entonces, él lo explica un poco como si nosotros fuéramos televisores, ¿no? Simples televisores que toman las ondas. Entonces dice, bueno, pero si un televisor no funciona, se daña, se rompe, las ondas siguen allí, ¿no? Nuestra conciencia podría seguir allí, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos este televisor que está roto, no funciona, y las ondas están allí moviéndose, que serían estas experiencias, que sería nuestra conciencia, esto puede ser una justificación, puede justificar científicamente estas experiencias. Este ejemplo me pareció fantástico, es clarísimo, porque aquí parte la pregunta. ¿Existimos entonces después de la muerte, después de que nuestro cuerpo no funciona no funciona más, perdón? O sea, nuestra conciencia está allí como las ondas de los televisores. Esto lo habla él también como, y critica un poco también la ciencia, porque la ciencia lo trata un poco como el polvo, ¿no? Que lo meten así debajo de la alfombra y tratan de ignorarlo porque es fastidioso, es incómodo para la ciencia. Y él dice que no es así, que lo que deberíamos hacer es todo lo contrario, agarrar ese polvo y estudiarlo aún así más para poder evolucionar, porque es una parte que la ciencia debe absolutamente evolucionar y para eso hay que estudiarlo y dejar de ignorarlo. Pues, Mace, tú que eres periodista, ¿tú qué le preguntarías al doctor Sepioni? Lo tienes aquí, o sea, con todo lo que te ha dicho, ¿qué dudas te surgen? ¿Qué le preguntarías tú a él? Algo más Sí, sí, dopo la morte, después de la muerte? no, mi sta chiedendo che da giornalista che cosa ti chiederei io, Ah, approfittando che adesso sono qua, siamo qua. No, io, yo io- preguntaría, hablo Ujú. un poco en español, preguntaría más un poco hacia cómo ve esto en el futuro. Es decir, el futuro de la ciencia y de la investigación sobre este tema, si él ve que durante estos años ve menos personas escépticas que están más interesadas o si él siente que simplemente es un tema que siempre se ha ignorato y ya, ok? Bueno, se lo pregunto in Sí, sí, italiano. sí, 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 sí. sì. Allora, la mia domanda sarebbe,
più verso il futuro, avendo tutti questi anni in cui lei è stato parte di tutto questo tema, ha visto e sperimentato tanti pazienti così da vicino, come è stato il cambio, no, delle persone riguardo a questo tema, ok? Se è stato sempre di voler ignorare o invece di più Sì. interesse, più curiosità, e qual è il futuro della scienza riguardo a Allora, questo? gli scettici rimangono scettici. Ti spiego perché. Perché crollerebbe un castello. Tutto quello che hanno pensato si distruggerebbe, non è possibile. Molti hanno ignorato le Torri Gemelle perché è inconcepibile. È inconcepibile anche il Covid, è inconcepibile. Pensa che esiste un al di là. Cioè, la nostra mente non l'accetta. Non è possibile. L'uno ateo avvengono anche negli atei, questi NDE, però dopo cambiano. Cambiano Esatto. idea. Però all'inizio non perché hanno costruito le persone intelligenti quando in maniera scientifica evolvono, ma la maggior parte resta ateo. Non c'è anche se dimostri una cosa, non è un errore, non è possibile, cioè non può una struttura mentale non può cioè, se no dovrebbero rivedere la propria posizione, le proprie credenze, tutto quello che hanno idealizzato per 70 anni. Per loro è impossibile, voler uccidersi. Altre persone, grazie al mio libro, La scienza, hanno finalmente capito questi fenomeni perché avvengono. Una spiegazione, perché io non do la spiegazione scientifica, do una fenomenologia, do delle indicazioni con una incidenza, do una veridicità. Dobbiamo dare una credibilità a certe persone. Altre persone hanno de psicosi, hanno delle patologie, altri invece minoranza, come nell'estasi, molto alta nel pre-morte. Cioè si pensa che in un arresto cardiaco il 18%, studio Parna, penso che lei la sa, la signorina Amado, Sí, da uno studio fondamentale su 19 ospedali tra l'Inghilterra e l'America, c'ha questo fenomeno, o meglio 30.000 casi in 10 anni si sono avverati, però non gli si dà credibilità. Allora voglio dire, molte persone hanno parlato e almeno sono comprese da me, da tanti altri, da libri, non si sono stati esclusi come dei pazzi. In futuro vedo che questa mentalità piano, piano, ma lentissimamente si sta evolvendo verso capire certi concetti. La cultura occidentale è vecchia, cioè dice questo Galilei anzi no Galileo, con Newton: quello che riusciamo a vedere o quello che riusciamo a spiegare esiste, quello che riusciamo a spiegare non esiste. È impossibile. Allora, quello che non riusciamo a spiegare non esiste, questo è inspiegabile. Allora non esiste, però c'è l'evidenza, però non si può spiegare, non se ne può parlare. Un primo problema, fatto da Newton, diciamo le leggi cartesiane, da Cartesio si è ragionato così. Il problema, so che sto ampliando un po' il discorso, è che da Galileo Galilei la spiritualità, l'io, la coscienza, l'anima, a livello religioso, da Galileo se ne interessava la Chiesa. Invece la scientificità, il movimento dell'acqua, del vento, la scienza, Galileo. Invece queste cose molte volte si devono fondere. Noi andiamo in questi fenomeni particolari, ci deve essere un'unione, cioè da 20 anni si riesce a capire cos'è la coscienza, cos'è l'io. Prima non si è mai compreso. Allora il nostro io dov'è? La scienza si è fermata perché da Galileo Galilei, la famosa Abiuria, si diceva: la scienza si interessa del materiale, la coscienza, o meglio l'anima, si interessa alla Chiesa. E queste 2 cose non si sono unite nel tempo. L'ultima cosa, so che il discorso è lungo e Maria Cile avrà molto da parlare. Ehm, io non dico che voi dovete credere se esiste l'aldilà, perché dall'aldilà nell'aldilà non è tornato nessuno, ma nemmeno possiamo dire che non esiste, ma nemmeno che esiste. Tutto è possibile, non è stato certificato che non esiste.
Io penso solo che ognuno di noi, grazie alla nostra sensibilità, conoscenza, i libri, ma anche esperienza, la vita e la nostra spiritualità, potrà dare una risposta se esiste l'aldilà. Perché ognuno ha una diversa sensibilità, conoscenza, esperienza e spiritualità. Grazie al mio libro qualche input, qualche cosa scientifica l'abbiamo che non sono spiegabili e grazie a questo si parte e ognuno di voi dà una risposta, perché nessun scienziato mai potrà dire c'è l'aldilà in maniera scientifica. Esiste qualcosa di strano, inspiegabile, ma lo sapete voi, grazie alle letture del mio libro, grazie all'esperienza, grazie ad altri libri. Ripeto, perché la sensibilità, conoscenza, esperienza e spiritualità è differente uno dall'altra. E io, ecco, questa è la mia chiusura. Bene. Bueno, esta respuesta también fue una gran conclusión de parte del doctor, porque ha dicho que estos años, que la gran mayoría quedan escépticos, se quedan escépticos, quedan ateos sobre este tema, porque si ellos decidieran creer, para ellos caería un castillo, caería un mundo, caería una idea de lo que es el mundo y la vida. Em, entonces, que ellos prefieren decir, mira, no, no, no existe, no es posible, absolutamente no, porque es más que todo un miedo. Entonces se quedan absolutamente ateos frente a estas cosas. Pero que otras personas, que capaz son un poco más sensibles o más curiosas, le ha sucedido que leyendo en su libro han empezado a sentir cosas que antes no creían o que no entendían y las empezaron a entender gracias a explicaciones científicas que tiene el libro y que bueno, que poco a poco y estos pequeños pasos sí que existen y están pasando. Dio el ejemplo de que una, en un 18% de los casos de infarto, que esto es un estudio en más de 19 hospitales y más de 30.000 casos, pueden suceder estas experiencias, pero el mundo no les da la credibilidad. No les da la credibilidad, no obstante todos estos casos que están sucediendo. Eh, en el futuro, ¿qué piensa en el futuro? Bueno, que poco a poco, lentamente, va a poder ir adelante, ¿ok? El estudio y el entender, dar más espacio al tema. Dice que es muy difícil porque la cultura occidental parte muy del lo que no es explicable, no existe. O sea, muy Newton de lo que puedo explicar, eso es lo que existe. Si no, no. Y que también está la parte más espiritual, más de alma, de conciencia, que es la de Galileo Galilei, que es más de iglesia, ¿no? Que estos dos, digamos, vertientes de estudio, pero que él lo que siente que tiene que haber en un futuro es la unión de estas cosas, ¿no? La unión de esta parte más científica, más de si no lo veo, no lo creo, y esta parte más de alma y de conciencia para poder llegar a tener más información y a tener más conclusiones sobre este tema. Él dice que él no sabe, que no puede decir exactamente si existe el más allá, pero tampoco puede afirmar que no existe, ¿ok? Que nadie ha vuelto de más allá diciendo que existe o no. Que entonces los que dicen, mira, no, no existe, es imposible saberlo, ¿no? Y que él deja a cada uno de nosotros con cada espiritualidad, con cada alma, con cada reflexión, darse una propia respuesta sobre el más allá. Que claro que es un libro y agradece mucho a las personas que lo han leído o que están interesadas en leerlo, puede dar algunas respuestas un poco científicas que para ayudar a entender mejor, pero que al final todo esto parte de cada uno de nosotros, cada uno que decide darse su propia respuesta en base a lo que ve, lo que lee, lo que siente, y que esto para él es su gran conclusión. No puede decir que sí o que no,
sino que parte de cada uno de nosotros. Una gran reflexión, una sabia reflexión, como no puede ser de una persona que viene desde el mundo de la ciencia, una mente abierta, que no está ni a favor ni en contra, porque si fuera un escéptico sería igual de fanático que si fuera un absoluto crédulo, ¿no? Por lo que hemos estado charlando hoy con el doctor Sepioni, seguramente nuestro cerebro es algo más de lo que pensamos. Que hemos estudiado lingüística aplicada, sabemos que ciertas partes del cerebro pueden llegar a funcionar y asumir la función de otros y que seguramente la mente está distribuida por todo el cuerpo, incluso a nivel celular. Experiencias inexplicables como las que nos acaba de relatar, experiencias fuera del cuerpo, conocimiento privilegiado, ¿no? Que hasta la fecha no podemos explicar, no significa que no tengan otro tipo de explicación hace ya unos cuantos siglos, como el doctor Sepioni ha señalado acertadamente, que en Occidente la ciencia se separó, se divorció de la parte espiritual. Pero qué duda cabe que existen dos modos de conocimiento en el ser humano, que uno es el conocimiento, pues que por lógica, por deducción, por datos, basándonos en los datos, podemos llegar a aprender. Aún así hay disciplinas científicas con las que no podemos experimentar, sino solamente teorizar, pues por ejemplo, como la astronomía, o quién le iba a decir al señor Higgs antes de que se descubriera el bosón de Higgs, o más bien la huella de que eso existía, que íbamos a poder llegar al momento de comprobar eso, ¿no? De poder confirmar teorías que hoy en día todavía no tenemos los instrumentos para confirmarlas, pero recuerden siempre que la experiencia es otro nivel de conocimiento y otro nivel de mente, y que las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte seguramente han adquirido un conocimiento que no podríamos haber adquirido de otra forma. ¿Es posible que existan esas ondas, como decía el doctor Sepioni, por las que el cerebro antenita puede llegar a conectarse en algún momento y tener esa información, y que esa información esté ahí en forma de datos y podamos llegar a conectarnos intuitivamente con esa herramienta, con esos datos, y eso no significa ni siquiera que existe la vida después de la muerte o más allá? Pues sí, es posible. Hay muchas teorías, no podemos saber cuál es más cierta o menos incierta. Lo que está claro es que una experiencia de ese tipo, cuando el cerebro está totalmente apagado, como él nos ha dicho, puede ser recordada luego cerebralmente, pero es que el cerebro sí necesita un proceso de aprendizaje para formar los recuerdos, ¿no? Entonces, un misterio, verdaderamente un misterio. El doctor Sepioni ha tenido, el tiempo de dedicarnos, de estar aquí con nosotros. Ya se tiene que ir, ya lo vemos que está entrando en el coche, ya nos vamos a despedir de él, y únicamente darle las gracias a ti también, Mace, por haber estado aquí con nosotros. Si quiere Gracias. decirnos dónde lo podemos seguir, despedidas, conclusiones finales, este es su minuto. La conclusione è che la vostra sensibilità, conoscenza e spiritualidad puede saber todo del otra más con estas características. Y una importante es mi libro en español en Colombia, espero en futuro en España, que potete leer, que potete leer esto. Muchas gracias. Por comprender más este Mace. fenómeno. Pues muchísimas gracias. Gracias, doctor Sepioni. Gracias, querida Mace. Gracias a todos ustedes por escucharnos hasta el final, y nos vemos nuevamente en un episodio de Antena Misterios. Si os ha gustado, pues suscribiros, darle a notificación, a la campanita. Me hacéis muy feliz cada vez que comentáis. Yo siempre comento a todos y cada uno de vosotros, y estamos muy felices de estar aquí siempre con vosotros. Chao.